no fungkaham norok media rok no kogurok koktumat nai norok ni bisingtui inang khub kaisa bokhani kok sanani bade norno ringmani main kok aroti no abontiri chung salainai norok ni bisingtui je kaisa miya nong miya bang hotat khlaiei sarik phaisingo mobile nai tong purugo hotat khlaiei social media rogo nokjagoi phaikya kaisa khub sensitive issue eba ke khanang nai ko abono ang kisa norok ni thru sara tirpra rajyoni borok ni thanigo kisana musukmani se abong khable kaisa saimia poila borok ki news channel na youtuber tamu saimia kaisa kini borom genang kini bobo khorokso live buma borom genang bike sarni uporo boto tabuk sori hamia aileso klaijak sakhamia to suriu dakino hamoi bajathung to bini o hamia aro admission nongjak ILS hospital lo abo ni bini picture soho diboinai kihisa bangla news channel ni suilayoba borok saimia borok youtuber na news channel borok suika jaga prakton jongni neta tipra motha chairman bini rangkholo sustro headlines tipra national tai kisa jaga nukha mohingkai 24 news tripura hinai kaisa ingotam hinai bono page Facebook page nukha bishon অসুস্থ রাজ্যের প্রাক্তন জঙ্গি নেতা বিজয় রাংখল এখন আবার তিনি টিপ্রামথা দলের চেয়ারম্যান তো তাবুক আনি কখাই আনি প্রশ্নকে অবশ্যই অরকি ব অসুস্থ যিনি বরংনাং বিজয় রাংখল অসুস্থ হিনাই দেব লোকুরগনি বসকাঙ্গ খবর বা বরংনি চ্যানেলে বিসিংটি খবর বা সিরিনানি মুসুং না বনো কি বেঙ্গা ইউ থ্রেট না বাগে দেব ও ক্যাপশন সুই বিনি ক্যাপশন তো সম্পূর্ণভাবে কাইসা জাতিগত সুরসুরিনি কাইসা ইঙ্গিত কিন্তু যদিও বড় ঠিক ন কাইসা মিডিয়া ফর্ম তংগাখাই প্ল্যাটফর্ম তংগাখাই ইন্ডিয়া नि फर पिलार खाबले सांबादिक किंतु काइसा चैनल एबा काइसा न्यूज चैनल नंगो बाहाय खलाय व्यक्तिगत भाबे अमाहाय खलायै काइसा बिनि कैप्शन सुइनानि अधिकार दं आबानि प्रश्न जेन अरसुइका प्राक्तन जंगि नेता विजय रांखल এখন আবার তিনি টিপ্রামথা দলের চেয়ারম্যান তামো বুঝংনা নাই ताम बुझंना नाय ताम मेसेज रिना नाय टिप्राबो এই যে নিউজ চ্যানেল रो तो काजै आं अबश्य सानामो संगो बरगनि এই সব জাতি ভেদাভেদ সৃষ্টি খাইनानि बागै दांगा खाइनानि बागै जे बन চেষ্টা दंमोनि এই সব বরগनि ভাষা নিম্ন মানসিকতাनि যে পরিচয় বরগ রিখা পরিষ্কার বরগनि নিম্ন মানসিকতাनि পরিচয় বরগ রিখা तो ताबुक सारा त्रिपुरा राज्य गनांगै प्रश्न बरंनि थानिओ इभेन स्पेशल आनि प्रश्न दं बरक এই যে আভাই খাইয়ে त्रिपुरा राज्यआव उत्तेजना खाय जाति बाय जाति ताकेसानो बेराबेस नामो जे दांगा खायना नायमानि आबर परिष्कार क्लियर मनि बागै आंति नरन थ्रु साखलायो आभाय न्यूज चैनल रगनो टोटली कन्डेम खायवा এবং যারা ত্রিপুরাবাসী টংনাই তোমা ত্রিপুরাসা তোমা ওয়ানসা নরগো বিচার খালাই ওয়ানসুকদি সুংতুতিলি আবাহাই রংনো সুং কিয়ালেস মা টংনাই এবং কন্ডেম মা খিনা নাंनाय কারণ বরংনি বিসিংতুই অনেক কিছু ngoi মানো বরক সেন্টিমেন্ট ngoi থাংমানো নাङै থাংমানো বরংতে গেছে সানানি হিগাখাই দিন দুপুরো যতন সাইমানো চবো লাইবুমা जों पगैमिया चीनी ताकुक फायरमैन विश्वजित नो
lahar kasulai tongman jagawo je jagawo buthar paikha on camera bwskango tam thaichamung saya এই নিউজ চ্যানেল রক বফরু বড় টঙ্গা ফ্রুগো আনি প্রশ্ন তাঙ্গই সায়া যে বিশ্বজিৎ যে বথারনাই বকি পুরোহিত এইসব নিউজ চ্যানেল নি বাগে বকি পুরোহিত দে সুঙ্গানি মুসুমুতা বিশ্বজিৎ দেবরমানি খুনি অন ক্যামেরা বসকাঙ্গো যারা বথারনাই বড় কি এইসব নিউজ চ্যানেল রক নি বাগে কি বড় কি পুরোহিত বামুন সাদে বড় তাঙ্গই সুয়াবং বাগে আবার যে সাবো বিজয় রাংখল খরকসা জঙ্গি নেতা হনে বড় কর সুয়ু দ্যাট মিন্স ত্রিপ্রাসানি যে কোনো ফ্রিডম ফাইটার গাকে বং থানিও বড় জঙ্গি হিসাবে খেমরাং বলং বড় হিসাবে বড় ঘোষণা খালাই আবো তো আগিন সিমি বং কালচার তাওতে কতাল ফাই সানা নাইয়া হাইফানা ময়তো খাই রিমানি ককছে মেইন বিজয় রাংখলনি বিন হিস্ট্রি তাম্বা বড় কি সিয়া দিবা কাহাম সিওয়া হইছে হাইফানো চিন ত্রিপ্রাসানি খরকসা কুবুই বরং হंगाकाय বরক মকল কিয়রো ক্লিয়ার পিকচার ক্লিয়ার একদম বিজয় রাংখল বফুরা আছিবা 1946 আছায়ো 25 জানুয়ারি 1946 আছায়ো বিজয় রাংখল ত্রিপুরা হাবো আর পরে বিনি ত্রিপুরা এস দা ত্রিপুরা সাংই বিনি সামুংতামুবা খরকসা সমাজনো ত্রিপ্রাসা সোসাইটি নো বো सेफ खालामनानै এবং বসকাং অ্যাডভান্স খাইনানি বাগৈ বিনি সামুং পয়লা সেঙ্গুবো বিজয় রাংখলনি হিস্টরি কারে ত্রিপ্রাসানি হিস্টরি কোন যদি তাবো কতালখাই সুইজা খাঙ্কাকাই বিনি কাহিনী যদি করে হিংকে ইতিহাস বলুং নাই চুংনো কবলে যে সময় 2002 জেনেভাও থাংফুরগো হ্যাঁ চিনি বিকেসার যে সময় 2002 জেনেভাও থাংফুরগো জেনেভা থাঙ্গে কক সাপ্র ত্রিপ্রাসানি বাগৈ ত্রিপ্রাসা জুঙ্গালনি বাগৈ ত্রিপ্রাসানি অস্তিত্ব রক্ষানি বাগৈ কক সামানি পূর্ব চুংনো কবলে বন রমনানি বাগৈ স্লোগান দিলাयो টাউনো সালকাথাং তাম দুসবা ত্রিপ্রাসানি বাগৈ কক সাইমান দিয়া ত্রিপ্রাসানো রক্ষা খাইনানি বাগৈ চুবানানি বাগৈ সুনামই কি সানাবই কি কক সাইমানদে অধিকার করিখা বন্তি গণতন্ত্র বক গণতন্ত্র কক সাবা তো কাজেই এইসব স্ক্রিপ্ট এস দা ত্রিপ্রাসাঙ্গই আং তিনি সানামু সঙ্গো অনেক হাট আবরক নুখার গাখায় মনে বাগে টোটালি आं এই যে নিউজ চ্যানেল নে সানাই সুইনাই বরং কন্ডেম খালাই আবার যদি জঙ্গি নেতা হंगाकाय ব জঙ্গি খাই তমানি থান তাম প্রুফ দं তাম প্রুফ दं 1998 नि सिमे 2013 रगो पर्यंत ब ত্রিপুরা বিধানসভাनि एमएलए उंगजा के ब बाहायके जंगि उइमान बाहायके नंबनो जब प्राक्तन जंगि हिने साइमान कारण खाय ত্রিপ্রাসানি ববো খরকসা অজামা ত্রিপ্রাসানি বাগৈ কক সানাই হাই হিনে সিবলেনা পরিষ্কার বলে আবু তাবুক আনি কখাই কিসা সানাবু মুচুমো বিন কক সাথে সাথে শুধু ত্রিপ্রাসা সিমিয়া গো বিকেসার সিমিয়া বিজয় রাংখল সার ক্ষেত্রে সিমিয়া তিনি বুবা গ্রানো অনেক কিছু সাওই দं তাই কিসা নিউজ চ্যানেল সরি আঙবো পক্ষা নাইজাগলিয়া তামজান নিউজ চ্যানেল তাই সাইডে সাউকা ওয়াইসা ওয়াইটিএফ নি প্লেনারি সেশন নি পরে চিনি বুবা গ্রানো সাজাউকা সাংবাদিকদের আতঙ্কে প্রদূত सबरा तंगले फेबा चिन ত্রিপ্রাসা इंटेलेक्चुअल नै जारा तंगनाय रक इ अबरकनो थाइचापानो सारागिया काउंटर बो खाइगला सुदुत ननो आनो सिमिसे साक बाय साक सिमिसे सेजा लाइनानि फुंगाय खांखाय हरो वानसुक ना बाक्सा नक ब्ले फुंगाय फेसबुक रो पेज रो खुलो कांखाय
kok rekawe abre bele 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 khlai kok kurung ble tipra saba intellectual singke bele bele suinai type khainai rekewe buagrana kudinai kubang manuk ble sadi ba orok bai hoisu sadi tam saimi asa saimangla tani kage kiri jago abar kiriyawi jara kok sanai beskang himnai aborono kai tiprasani aborono kai ketainani aram na jo ketoknani chin borro tabuk ei je busu jara tui kot rabo jongni neta aba tipra mothar president chairman ene je tabo oro je kaisa script rimani au busu jara te khanang nai kok tiprasa nijini somajno nijini bait tangno tisanani bagui khatinani bagui snamnan bagui kok sagai ki jongi tamo proman tong abai news channel rong thaniu kajei moni bagui jara tiprasani nung BJP nung Congress CPM whatever nung jesa party khlai di haise nung jesa party khlai tong di jorawo sanani kokno norok sanani chengdi jodi saime anga kai nini netagiri no phaime ko khebai pokira dawi hui ton haise tini bijirangko simi sajaklat khana nung netable nungbo sajaknai bubagrahi borongso sai dongo nungle bo khetni mulaiba tiprasan neta neta ani bara neta kotor kuri hine dialogue nei ro nungle bo khetni mulai hino nini tam অবদান তো এই যে বিকেশানা তিনটাম বাগো আমতে খেলে অ্যাটাক খাইবা তামানে বাসা বাই অসুখ বিদ্রোহ খাই অ্যাটাক খাইনা নাংবা তান ইনগাকাই বিকেশার এক সময় তিপ্রাসা এই যে এডিসি এলাকানো স্নামনান বাই ত্রিপুরা রাজ্য এডিসি টুবনানি বাগৈ kaisa dol songsaga TUGS arun bisingte bo आंदोलन खाइका abon sigang bo Tripur Sena hine kaisa সংগঠন স্নামকা आरपरे बिनि अवदान बिनि तुदुल मुंबाई जतन तुदुल मुंबाई चिनी बरम गनां थुइथामा ग्याको ध्रुव कुमार रियां चिनी सार नगेन्द्र जमातिया सं परीक्षा तिनि सुंबाई बरकनि अवदान बरक এই সব চিনি বাগৈ বরক বুসকাং অ্যাডভান্স বুসু বরকনি এম বা বরকনি ইমান নগৈ বরক চুনো সেফ দিওই ক্লানা বাগৈ 6 শিডিউল এবাকে সরি এডিসি नि बागै बरक অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা বরক ফাইট থাকে আবো বং অবদান আবার তুই ফাইকা ত্রিপুরানি অ্যাসেম্বলি नि बिसिंग 17 तंगमा 20 नाम का टीएन बैकवर्ड माने बरक किरिजागु एक्चुअली इ अबरक कथां टंखांगाकाय बरक ताइबु खलायनाय बरक बैकवर्ड खलायनाय आबन बागै बरकनो बाहाय खलाय मेंटली टर्चार खलाय बाहाय खलाय बरकनो चाया फुनुगै प्रमाण खलाय रिमाननाय बरकनो बाहाय के बोथार माननाय बरक बाहाय के कुमारी माननाय आबो ओंखाबले बरकनि प्रचेष्टा क्लियर ब्लेरो ताइ बुथायताम बुजि जानाय दंबा मनि बागै जों जारा youths tabungni siklaro ang jotono kobongani musungo ei sob rogna chung naijomoi chung oboni protibad khainani bagoi ready tongdi ebong chungtai naisugoi jesuk tongo asuno chungtai bo thongjaknai chung protibad ma khaina nango abong karon borok chini future ei okraro chin future samnai ro chungbo chin ulthak khaina ro ba chung bong future namna ba chung wansugoi ma thangna nangnai jodi chung tabuk jodi siring siring tongkha angke borok sujog mannai taibo moti khlai chuno mentally torture khane opman khainai kogo tongodu tabuk khoroksa borokno mokhang mane thumaba saboi mokhang suka matro salo jodi 10 bar ei kobor ei pagol bazaro thangbo bini buskang pagol kobor hinka mane lama malaibo kobor hinka a borok salsa joli jaknai nung tamuga na kobor hin jol jangnai blena
जलि जागे जदि जलि जागे थानसिंगो जदि बुलाई तो मुखा के आफरो प्रमाण नै एक कोनो खादे आं कबत मानि नर विश्वास करै अब हाय प्रमाण खाने बागे बरक चेष्टा खालायदों तब तीन टिप्रासानि जरा सिनाय नुकनाय अकरा चाक्रा रगनो महाय प्रमाण खाने बागे बरक चेष्टा खालायदों मनि बागे आंगासो कक कलक सायावै अमन बागे तिने नौनो रिमगानि आबहाय न्यूज चैनल रगनो जों कन्डेम खालायो सेलेंगो एवं जों आबरगनो जों रिपोर्ट मा खालायनाय नांखायखाय जों कोर्ट अफ आनो केस खालायनानै बागे जों रेडी मा तंलायनाय कारण भारतनि संविधान तंमानि परे ब खरकसा त्रिपुरा एसेम्बलिनि खरकसा मेम्बार एमएलए अंगै फाइजा बाहायके नंबनो जंगी हिन ताबुक जदि इ कग्नो तुई जदि बरक सेंटिमेंट नांगै जदि मुंसा थाइसे आंखा आके दायसाबो दंनाय प्रमाण दंगो ए जे न्यूज चैनल बरक दाय दंना नांनाय बरंनि दाय सम्पूर्ण बरंनि दाय कारण बरंनि निम्न मानेर बने मन मानिसबोतानि परिचय बरक तिन अर रैखा आबनो चुं तिप्रा सारो सिनानि नांनाय और आं कोनो जातिगत साया कारण बरक से चुनो जदि चिनि बखानो जदि चिनि अंतरो जदि बरक जदि आघात बुंगाय चुंताम साया दंना आंगो भाई सामान की आंकी जातिगत कक सावो बखा साइमान आंखो साइमिया आनि अंतरो जदि ब आघात थाइमान आं ताम साया दंनायबा कासा न्यूज सासावगा प्लेनारि सेशन परे निजेनो साक्षात राजा ना आरे बुबाग्रा श्री श्री प्रदूत विक्रम मानिक नो राजा निन सर्टिफिकेट ना बो राजा ना नैया बो राजा राजा नो टिप्रासा एज द बोनो राजा हिनो राजा रिंगो बोरम रिंगो नुं बनो राजा हिने रिंगा बनाया निन सर्टिफिकेट बिन दरकार करी माय कुबांमा खानांजाक नै बरक चेंगोइस दंखादो जुनो जुनो बरक चेंगोइस दंखा महाय कुबांमा खानांजानाय कग्रक बरक तिसाय दं किन्तु सालसा धैर्य हारां थानाय बरक आफ्रुगो अपन दायसाबो दंनाय এই যে भारतनि संविधान मुताबिक 4 पिलार हिंजानो सांबादिकता नामे जे बरक जे उच्छृंखल खालायनानै चेष्टा खालायमानि त्रिपुरा राज्य जाति भांगा खालायनानै नायतंमानि उ आबो दायी এই যে सांबादिकता नामे कलंक खालायतंनाय कयेकटा सामब चैनल रं आसुनो आबो जों सिना नांनाय चिनि त्रिपुरा सारो जों चिनि फ्यूचर तामु जों ताबले वान सुखसिदि जों ताबले वान सुखसिदि आं साकाबले अरतो त्रिपुरा सा नब्बो बुसु जाति बरो रेस्पेक्ट रि बुसु जाति तामु खलाय अर क्लियर पिक्चर क्लियर अमसुदु बीके सारनो हिमा को ग्याबले बीके सारनो हिमा को ग्याबले आबो all त्रिपुरानि ट्राइबल कम्युनिटी हिमा खबर से आबो जदि बीके सार जदि निजनि साग बायथां निजनि समाज निजनि कालचार नो बाचिरेना बागे मथांना बागे आंदोलन खालायमानि आबो जदि जंगी हिंजा गंगाकाय तिनि भारत स्वाधीन खायफ्रुगो विप्लबी नेता सुभाष चंद्र बोस खुदिराम बोस बरबो जंगी नंगोनो जंगी हिंदिबा बरखे स्वाधीन विप्लबी इंखांगा कारण तांगै आबखे बिन बरो त्रिपुरासानि आबहाय निजे समाज रक खायना बागै सामान के बखैतमो बलं बरो जंगी आरो बुझि दिते आबादचिनि बर रोगनि नेता खायनाय जरा आंतो नेता यादु आनो बुआग्रा चंखा त्रिपुरासान सामुखायन आं खायगा आं पलिटिशियन या जरा पलिटिशियन चिन त्रिपुरासान नरबो वानसुकदि त्रिपुरासा तंगैसे नरकबो पलिटिशियन पॉलिटिकल बरो खालायमान बा त्रिपुरासार ओ हारमो थां खालायमे आबले त्रिपुरासा एलाकावनो पॉलिटिकल खायना नाव त्रिपुरासानि पॉलिटिशियन दो इ अबहाय रगो कम से कम नरगबो खानांदि बमतु जे पाथर बखा नरगनि ककथेजे बन सायाराव तो जाय होक ताबुनि जारा यूज दंनाय जों थानसामा दंनाय अमहाय रगनो जों
काउंटार मा खायनाय जों जेसुक सिरिंख्लाय दंगो बरक आसुनो चुनो कासरे बैलायनाय जोंबो बरक ब्लेना आवन बागै रेडी दंना बागै जतनो कबगो एवं এই যে নিউজ চ্যানেল रो ক্ষমা সানানি इंथों মাপ সানানি इंथों অন্যথায় যদি টিফ্রাবো যদি যে কোনো বরংনি যে এই যে সেন্টিমেন্টালি যে বরক যে ভাষা ইউজ খাই মানে বরক যে যে কাইছে স্ক্রিপ্ট সুইমানি আবনি কারণে কোনো কারণে যদি টিফ্রাবো জাতি ধাঙ্গানি হিরিক যদি ওই থামকে দায়ী সম্পূর্ণ এই যে নিউজ চ্যানেল रो পংনা নাংনাই আসলে